Masarap. Masarap karo. Iwan niya. Yun! Kabusan at sikila mo mga kaaro. Shoutout mo na ikan di Achi naman naglakoy si Rata. Pinatawal to kami. Salamat Chi. Kaaro, simba natan. Katon, no babagada dyan simba, family day. Siyempre, walang so, tropa day. Iray kaaro day. Katon natan, maluto kami aba, kaaro. Katon gya. Ibaan nyo kami. At sa may akan gaway abay nalami, maraming salamat sa iyo kaaro. Nitan karo at kami sinarimin sila na naman kandiachi. 2 kilo, 250 katon gaylay murad si kato. Katon nitan karo. Tinira ng boss Charlie la impirito tulataan tulay oras karo. 11:50 akabasan la agani alutura ulam ni karo ay kataw. Nitan gawad rasmi babante amilami ulutan kagawad Charlie. One eternity later. Isa wakas karo aluton san siya. Nitan si kagawad Chito. Inabigir to la may kanan mi kasi ang tuloy oras. Manaras dos la karo kami ni angog to. Nitan. Arate kaaro tayo nulad abroad. Anta iya amis yulayang panangan. Katon arate kaaro tayo na maninam. Ay katawan ibaan nyo kami lang mga kaaro. Siyempre kaaro tagawad bayag ya impang lutumitan. Narasang kami lang maong katunitan. Ang ganon to yung karakter tutang kaaro. Ay alagariyo tanagaygay tang kaaro. Danta kayo ikintril. I-comment nyo no syupatay 10 yung mga anditan tamangitira ya stars kaaro. Salamat manaya kandi Denver dang la Cruz tas sikatoy ng sagot at sa may salmon niya in lutome. Ni tangkaro ni. Agay la si Badari Karo troops tayo ni. Ay. Siyempre si Karyo agam mampahalatan narasan na mo nga. Pero jad tugtuwa. Dakil sunakang ko Karo niyo pata na panangan ng Karo yu ay ni. Agay la si Bato. Mandadayit ni si Karyo sa tana. Pasensya kila kaaro ta kakalasip kami tagawat petang. Angang kami pasado 2:00 la mo kaaro. Katon anus-anusan nyo kami tagaylay petang. Nitang kaaro ni. Alagas la sansagay na babalang la. Ngatamanaya may sponsor mi si Kagawad Macdimber dang La Cruz. Ni Boss Chito. Ni man si Boss Eric akapolo shirt ni. Si Kato Manaya may kilabo iya. Market eling gayon. Kato ni mitindahan kayo karo. Single kayo si Kato. So atang karo, asong para kamilangan sa mga hindi pa nakapag-follow sa Karo TV. Follow na kayo. Salamat. Sana all.